প্রমাণ করার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত সময় দিচ্ছি। ইমাম আবু হানিফার নিকটে হজ হবে না। কেউ যদি মা, বোন, ফুফু ইত্যাদি যাদের সঙ্গে বিয়ে করে তাহলে তার উপরে হজ কায়েম হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত সময় দিলাম প্রমাণ করার জন্য। আপনার আমি একটা কথা বলতেছি মুনাজিরিন সাহাবান, আর এই বক্তাদের এই মুহূর্তে তিনি বক্তব্য রাখছেন, একটা কথা বলছি। আপনার পূর্বে একবার সদনকে আপনি অপমান করেছেন। আমি আপনাকে বলেছি যে আপনি সদনকে অপমান করে কোনো কথা বলবেন না। দ্বিতীয়বার এখন আপনি আসামকে অপমান করে কথা বলছেন। দ্বিতীয়বার হইলে ওনারে আর এই সদন কোনো তর্ক সভা অংশগ্রহণ করতে দিতাম না। এটা আমি বহুত চেষ্টা করতে আপনারা আমাদের বইতে দিন না। যদি তৃতীয়বার তার মুখটা বাক্য হয় তাহলে
আর আপনি একটা কথা আপনারা বইয়া তোলা করিয়া আমি তো সামনে যদি আমরা আমরা হ্যান্ডেল 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 মেশিনের হ্যান্ডেল তোমার তো হ্যান্ডেল इंशाअल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मुनाजरा के शराइत अव्वल दिन से आखिर दिन तक रहा हूँ, इसलिए मैं एकदम आखिर में एक बात कहना चाह रहा हूँ। तकलीफ के बारे में कहा करने वाला चौपाया है, हम लोग क्यों आखिर चौपाया चार पैर वाला बने वगैरह। हमारे मौलाना ने कहा कि तकलीफ के बगैर 2 रकात नमाज ये जो है कुरान हदीस से मैं युतिइल्लाह व रसूलहु कुरान हदीस से साबित कर दें। मैं ये वादा करता हूँ कि मैं अभी आधे हदीस बन जाऊंगा, हनफियत से तौबा कर लूंगा, और मुझे उम्मीद है कि मेरे कितने शागिर्द हैं यहाँ सब तौबा कर लेंगे। इसलिए वो 2 रकात नमाज, सिर्फ 2 रकात बगैर किसी की तकलीफ के कुरान हदीस से पढ़ के साबित कर दें, एकदम तकबीर तहरीमा से सलाम तक, तो हम आधे हदीस बन जाएंगे। इतना लंबा मुनाजरा करने की और शोर करने की जरूरत नहीं। লম্বা পাশে বলে হ্যান্ডেল কোনো ভাই কিংবা স্টেজ কভার লাগে আমি জানি। লাগছে না এতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন হাদিসের আলোকে আমাদের দাবি ছিল যে কোরআন এবং হাদিস থেকে তকলিদ নাজায়েজ বলে প্রমাণ করে দেওয়া। কোরআনের করিমের মধ্যে কোরআনে করিম মক্কায় মদিনায় এবং বিভিন্ন জায়গায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে অবতীর্ণ হয়েছে, তার বিভিন্ন পটভূমি এবং ব্যাকগ্রাউন্ডকে সম্মুখে রেখে কোরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। এইরকম পরিস্থিতি যদি অমুসলমানের বা মুসলমানের উপরে যারা বিদ্রোহী বিরোধিতা করেছে ওদের উপরে যেগুলো আয়াত নাযিল করা হয়েছে, এইগুলা যদি আমি মুসলমানের উপরে ভিত্তি করে দিই, নির্ভরযোগ্য কোনো তফসিলও যদি থাকে, সেইটা আয়াতটা মুসলমানের উপরে নাযিল হয়েছিল আর মুসলমানের দ্বারা মুকল্লিদিন এদের হকে নাযিল হয়েছে, এটা স্পষ্ট করে দিবা। তার মানে নিজের পরিচয়টা নিজে সুন্দরভাবে তুলে ধরা লাগে। একসময় হইবা যে আমরা আগে হাদিস কোরআন আর হাদিস ছাড়া অন্য কিছু মানি না, আর আরেক সময় ব্যাখ্যা হানফির যত ছোট ছোট কিতাব আছে, বড় কিতাব আছে, হাওয়ালার কিতাব আছে, ওগুলা থেকে হাওয়ালা উদ্ধৃতি করবা। এটা মানে বুঝাটার মধ্যে বড় একটা বিসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে। গতিকে বিসঙ্গতিটা না করিয়া পাঁচুর না জানাইয়া মানুষের সঠিক সুন্দর যেটা কথা আছে, আপনাদের যে দল দাবি করছেন, যেটা দাবি আপনাদের প্রামাণিক ভিত্তি, বহু ভিত্তিগুলোর সামনে রাখতে আমাদের প্রমাণ দেয় কোরআন আর হাদিসের মধ্যে সহিহ, মরফু, মুত্তাসিল, গয়র মুআরিজ হাদিসের দ্বারা যে তকলিদ করা নাজায়েজ শব্দটা আপনাদের দাবি পক্কা প্রমাণ করতা। আর প্রমাণ হলে এরপরে আর যেগুলো আয়াত নাজিল হয়েছে, নাজিল শুধু আয়াতগুলারে যদি আপনাদের কইছেন যে মুসলমানের হক যদি কইয়া দিচ্ছেন, এটা পক্কাটাও প্রমাণ করতা। এটা তো মানে সব কথা। এখন যদি গাড়ি একটা কেউ দিছে আর আমি গাড়িটা মাহফিলের মধ্যে ছাড়ি দিই, এটা তো অন্যায় কথা হইব, কারণ দিছে কেউ অন্য কোনো জায়গা
আর এটা আমি ভিত করি যে আরেক জায়গায় ওদিকে আয়াত আহাদিস এগুলা দেখানো তার উপযুক্ত স্থান, সেই স্থানও ফিট করাটা হইল গিয়া ইমানদার মানুষের কাম। আর যার মধ্যে এই বস্তুটার অভাব আছে তারা যে কোনো জায়গার আয়াত যে কোনো হারণে ফিট করি দেয়। 2 নম্বর কথা, আমার পক্ষ থেকে একটা দাবি আছে যে আমরা তকলিফ যাই এবং বিভিন্ন সময়ে তকলিফ জরুরি এবং ওয়াজিব বলা হয়েছে। আশরাফ আলিউল্লাহ মুহাদ্দিস রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন সবাই মানে 2 রাকাত নামাজ সুন্দরভাবে কোরআনের আয়াত নাইবা সহিহ বুখারী সহিহ মুসলিম বা সুন্নাহর কোন কিতাব থেকে সুন্দরভাবে দেখাই যেদিন বিনা তকলিদে দেখাই দেওয়ার পরে ওটার উপরে মানে সিদ্ধান্ত আমরা মানি না, আর কোনো কথা নেই। আর এইগুলা দুনিয়ার কথা, হাজার কথা আছে, বলতে গেলে বহুত কথা। আচ্ছা, প্রথম পক্ষ থেকে যেটা হওয়া হয়েছে, এখন দ্বিতীয় পক্ষ থেকে আপনারা এটা জবাব দিন। যদি আপনারা যেটা কথা আছে ওটা আপনার সংক্ষিপ্ত। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভাই সকল, বিনা দলিলে অন্ধ ভক্তি করা, কারো অন্ধের মতো অনুসরণ করা, বিনা দলিলে কারো আনুগত্য করা, কোরআন এবং হাদিসের পরিবর্তে আনুগত্য করা, এটা নাজায়েজ। এটা কোরআন এবং হাদিস থেকে একাধিক দলিল দিয়েছি, আবারও দলিল দিচ্ছে। শুনুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারী সাহাবীকে প্রেরণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তার আনুগত্য করবে। কিছু সাহাবায়ে কেরামকে তার সাথে পাঠিয়েছিলেন, এর আনুগত্য করবে। পথে তিনি একটা জায়গায় গিয়ে রাগান্বিত হয়ে যান। তারপরে উনি বলেন যে আল্লাহ রাসূল কি আমার আনুগত্য করতে বা অনুসরণ করতে পারেননি? তখন তারা বললেন জি হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন যে আগুন কাঠ জড়ো করলেন, আগুন লাগাতে বললেন, আর আগুন লাগিয়ে দেওয়ার পরে তারপরে বললেন যে তোমরা ঝাঁপ দাও। আনুগত্য করতে বলেছেন। তাকলিদ হলো অন্ধভক্তের মতো কথা শুনে নেওয়া, মেনে নেওয়া, ঝাঁপ দেবে। সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে মতভেদ হচ্ছে। এই মতভেদ থেকে কেউ বলছে ঝাঁপ দেবো, কেউ বলছে দেবো না। এই করতে করতে আগুন নিভিয়ে যায়। এই সংবাদ আল্লাহ রাসূলের কাছে পৌঁছলে যারা আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার মনস্থ করেছিলেন তাদের সম্পর্কে বললেন, লাউ দাখালুহা মা খারাজু মিনহা ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা। এরা যদি আগুনে ঝাঁপ দিয়ে দিত কিয়ামত পর্যন্ত বেরি হতো না। সহিহ মুসলিম হাদিস নম্বর 4658 এবং 59, এবং সহিহ বুখারী হাদিস নম্বর 4340, সহিহ বুখারী হাদিস নম্বর 7100, সহিহ বুখারী বিভিন্ন জায়গাতে 3 জায়গাতে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, মান হাদাসা ফি আমরিনা হাযা মা লাইসা মিনহু ফাহুয়া রাদ। এই শরীয়তের মধ্যে যে এমন কোন কর্ম করবে, যে কর্মটা যার ব্যাপারে, যে কর্মের ব্যাপারে, যে আমলের ব্যাপারে আমার নির্দেশ নেই, সেই আমলটা প্রত্যাখ্যাত, সেই আমলটা করা যাবে না, কর্মটা করা যাবে না। ভাই তাকলিদ করতে হবে। আমি বলছি তাকলিদ শব্দটা হাদিসে আছে, কিন্তু জানোয়ারের জন্য আছে, মানুষের জন্য নয়। যদি তাকলিদ করতে হতো তাহলে অবশ্যই বলির ঘটতো। এটা একটা নতুন জিনিস তাকলিদ, এজন্য এটা প্রত্যাখ্যাত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, সহিহ মুসলিমের হাদিস, হাদিস নম্বর 1711, সহিহ বুখারী হাদিস নম্বর 2697। এনারা একটা প্রশ্ন করেছেন যে 2 রাকাত যদি নামাজ পড়ে দেখে দেয় বিনা তাকলিদে যদি 2 রাকাত নামাজ পড়ে দেখে দেয়, আহলে হাদিস হয়ে যাবো আমরা ইনশাআল্লাহ। কোরআন এবং হাদিসের অনুসারী হতেই হবে। এখনই যদি আপনারা সভাপতি সাহেব অনুমতি দেন আমাদের, এবং যারা যদি বলেন তাকবীর থেকে নিয়ে সালাম পর্যন্ত কোরআন হাদিস দ্বারা আমরা প্রমাণ করে দেবো ইনশাআল্লাহ। বললেই অসুবিধা নেই, এখনই প্রমাণ করতে হবে, লিখিত হয়ে যাক। বলেন শুধু সভাপতি সাহেব। শুনেন কি লেখা আছে, শুনেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণকে তাকলিদ বলা যাবে না। কেননা তার প্রত্যেকটি উক্তি এবং কর্ম শরীয়তের দলিল, আর তাকলিদের ক্ষেত্রে শরীয়তের দলিলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় না। সুতরাং
আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উম্মত হিসেবে অভিহিত করা। ভাই গোটা এজন্য বলছি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতেরই এটা কিতাব। কোরআনে দলিল দিয়েছি, বুখারী হাদিসে দলিল দিয়েছি। আমরা এখন আপনার ফয়সল সাহেবের তরফ থাকিয়া মাদানী সাহেবের তরফ থাকিয়া 2 মিনিট পর লাগে আমি সাইকেলের আগুন বইয়া উঠা লাগে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন নবিয়িনা ওয়া হাবিবিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। আম্মা বাদ। শ্রদ্ধাস্পদ আজকের এই মুনাজারা সভাপতি সাহেব, মুনাজিরিন হযরত, উলামায়ে কেরাম, শ্রোতাবৃন্দ, আমি এর আগে কিছু বলিনি, বলার চেষ্টাও করিনি, কিন্তু আজকের পরিস্থিতি যা কিছু হতেছে আর যা আপনারা এখানে লিখেছেন আমরা আগে অবগত ছিলাম না। এখানে আসার পর এই কাগজটা হাতে পেয়েছি আর 6টা প্রশ্ন যেখানে দিয়েছেন, যদি সত্যি কথা আমি বলি মুফতিয়ানে কেরাম, মুনাজিরিন হযরত, এই বিষয়গুলা যদি আমরা মুনাজারা না করি ইসলাম কি ডুবে যাবে? ইসলামের এটাই কি আসল বিষয়বস্তু যার উপর আমাদের এত দীর্ঘ সময় মুনাজারা করতে বাধ্য হইলাম? কে করাইল, কেন হইল? 1 নম্বর প্রশ্ন, কুরআন এবং হাদিস মতে আহলে সুন্নাত জামাত হকের উপরে না আহলে হাদিস হকের উপরে? আহলে হাদিস মাযহাবে আরবা এসব হকের উপরে। এটা আমি বলি না, সারা পৃথিবীর যোগ্য আলেম যারা যাদের লেখার, যাদের ভাষার, যাদের কথার গুরুত্ব দেওয়া, সারা পৃথিবী যাদের কথা চলে তারা বলতেছেন। আমরা এটা নিয়ে আজকে সারা আসামের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসে একটা হয়রান পেরেশান। 2 নম্বর, তকলিফ জায়েজ না জায়েজ, এটা বহু বছর থেকে আমাদের হানাফি ভাইরা তাকলিদ করে আসছে, আহলে হাদিস তাকলিদ করে নাই। এটা কি ইসলাম মিটে গেছে? যায় নাই। 3 নম্বর, তারাবি নামাজ 20 রাকাত 8 রাকাত, এটা সুন্নাত নামাজ। এই নামাজ নিয়ে আমি অন্য কথা বলতেছি, আমি 20 আর 8 সিদ্ধান্ত নিতেছি না, আমি ফাইনাল করতেছি না যে কোনটা সঠিক সেটা বলতেছি না, আমি অন্য প্রসঙ্গে কথা বলতেছি। কেউ 20 করে, কেউ 8 করে, এতে ইসলামের কি ক্ষতি হয়েছে বলেন? মহিলারা ঈদগাহে যাবে না, মসজিদে যাবে যাবে না, এতে ইসলামের কি ক্ষতি হলো? ওদিকে ওদিকে শুনেন, ওদিকে যেটা আমরা এখানে আজকে কার্যসূচি নিয়েছি, আজকে 1 মিনিট, এই কার্যসূচি মোতাবেক কাজ করেন, হাঙ্গামা করেন না। আর আমি বৃহৎপক্ষ মুনাজিরিনদেরকে বলবো, কটাক্ষ ভাষা বললে আমরা আজকে এখান থেকে বিদায় নিব। কারো কটাক্ষ ভাষা শুনতে এখানে আসি নেই। ইসলামের ক্ষতি হইতেছে, আপনি বসেন। ওদিকে আমার কথা পর্যন্ত আমি বসে গেলাম। আপনারা কেন কারোর কথা বলবেন না, আপনারা এটা বলবেন এখন যেটা 2 রাকাত নামাজের কথা হয়েছিল, এই টাইমটা গেছে, যদি আসে তাহলে আপনারা আরো 2 মিনিট সময় দিলাম, আপনার নামাজ যদি আসে তাহলে বইয়া দেখাইলাম। না রইল না, 2 মিনিট সময় দিচ্ছি, নামাজ এরকম আসে আপনি বইয়া দেখাইলেন, নামাজ দেখাইতে হবে, অন্য কিছু না। নামাজের তৈরি আপনি আসা, আপনার আরেকটা কথা বললেন, আসামিস কিতাবে আমরা বুঝবো না, আমরা মানে আপনারা আসামিস কিতাব দিয়ে দেখাইতে পারবো। আপনার নামাজটা যদি আসে তাহলে আপনি তো পড়িয়া দেখাইলেন না, নোটটা বই না, নোটটা তো বই না, যদি আসে আপনার নোটটা বই না।
আমরা দাবি জানাইছি মোহতারাম জনাব সাহেবান, আমরা দাবি জানাইছি যে টাইম নমাজ পড়ি আমরা দেখাইবা আপনি বন্ধ করেন, আপনি বন্ধ করেন, আপনি বন্ধ করেন, আল্লাহ আকবার আপনি বন্ধ করেন, এটা এটা এই যেটা আসিল এটা আপনার দাঁত করলে পয়সা দিবাই এটা হইল আর আপনারা আলোচনা করবেন দুইটা 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 এখন 3 নম্বর আইতেছে এখন 3 নম্বর আইতেছে তারাবি নামাজ 20 রাকাত 8 রাকাত আপনারা আবার মানুষ হরাই বেশি বিরিয়ানি মানুষ হরাই আপনারা মানুষ হরাই মানুষ হরাই আপনারা মানুষ হরাই মানুষ হরাই আগে সেন্ট্রাল সার্ভিসের পড়েনি একটা সভাপতি একটা আগে সেন্ট্রাল সার্ভিসের ইন্নামা তাআতুফিল মারুফ আমরা 2 নম্বর প্রশ্ন যেটা আছে সেটা আমরা এখন 3 নম্বর প্রশ্ন আছে আপনার তারাবি নামাজ 20 রাকাত 8 রাকাত আর 8 রাকাত হইল আহলে হাদিস আর আপনার 20 রাকাত হইল আহলে সুন্নাত। ওইদিকে প্রথম প্রশ্নটা দেওয়া হয়েছিল, প্রথম সুবিধা দেওয়া হয়েছিল আপনার প্রথম পক্ষে, দ্বিতীয়বার দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় পক্ষে, এখন আপনার প্রথম পক্ষে আবার দেওয়া হল যে এটা 8 টাকা আপনার 20 টাকা কথা আপনারা যেহেতু এই যে মুনাজার আয়োজন করা হয়েছে এক পক্ষ হাজির ফজল আর পক্ষ আমি আর বাম পক্ষর মানুষ লইয়া আইয়া আমার পক্ষর মানুষ লইয়া গিয়া যৌথভাবে আমরা মিটিং করিয়া একটা শর্ত এই শর্তের ভিত্তি মুনাজার হইল। আপনারা শর্তগুলো আপনারা আপনারা বলা আপনি না হরিয়া আপনি শর্তটা ভালো হয়ে যাবে না, আমার কোনো কনসেপ্ট লওয়া হইতে না। আপনার কনসেপ্ট লাভ হতে না তো কনসেপ্ট নেবো আপনার হাজবেন্ড হলো ফাইনাল কিতাব আপনি না না আপনারা বিষয়গুলোরে দাবি তো আপনি এক পক্ষে বলছেন তাই এক পক্ষে বলছেন এই শর্ত দেওয়া জন্য কি বিষয় আছে এই কন্ডিশনের মধ্যে আছে তো কন্ডিশনটা আছে আমি
বানানি হয়েছে এই দুই পক্ষের যে শর্তগুলো উল্টা আমি সারা আপনারা আমি উনাই আর আপনারা কথার মধ্যে উপস্থিত করবেন কথা কমপ্লিট হওয়ার পরে আপনারা কিনা হওয়া লাগে সারা এলাকা বই নাই ওখানে আসবেন আপনারা পক্ষ থাকিয়া কেউ যদি হওয়া লাগে এখানে বইবা আপনারা উপস্থিত করবেন কথা হয়েছে ঠিক আছে এখানে শর্ত আছে এখানে লেখা আছে শর্ত সমূহ দুই পক্ষর উলামা সকলের মাধ্যমে যোগ্য হব আন দর্শকে কোনো মন্তব্য দিব নোৱাৰি কোনো বিষয়ের ওপৰত কোনো পক্ষই দলিল দিব নোৱাৰিলে সেই পক্ষই দলিল বা জবাব দিব পৰা নাই বুলি স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰিব লাগিব প্ৰতিপক্ষই মুনাজিৰ বেছি হলে 5 জনহে দিব পাৰিব 5 জন কৰি দেওয়া হৈছে যি পক্ষ মুনাজিৰাত হাৰিব সেই পক্ষই তৌবা কৰিব লাগিব প্ৰশাসনৰ অনুমতি ল'ব লাগিব জলসাৰ যাৱতীয় খৰচ জলসা পৰিচালনা কমিটিয়ে বহন কৰিব যাৰ জলসা কমিটিয়ে নিৰ্দিষ্ট কৰিব জলসা কমিটি দুই পক্ষৰ পৰা গঠন কৰা হ'ব ভিডিঅ' কেছেট কৰা হ'ব এই যে শর্তগুলা যেটা আছে দুই পক্ষৰ উলামাসকলৰ মাজত তৰ্ক হ'ব আন দৰ্শকে কোনো মন্তব্য দিব নোৱাৰিব যেটা মানে আপনারা মাঝে মাঝে কই এটা আপনারা দেওয়াটা নিষিদ্ধ 2 নম্বৰ হল কোনো বিষয়ের ওপৰত কোনো পক্ষই দলিল দিব নোৱাৰিলে সেই পক্ষই দলিল বা জবাব দিব পৰা নাই বুলি স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰিব লাগিব এই যেটা শর্ত আছে এই শর্তটা আপনার আমরা যদি ফার্সিনা পানি যাই সে আপনার সময় লাগবে বহুত বেশি কেউ বলতো না পারেন না করিয়া আমার কথাটা বলেন আপনারা পাশে মাতিব আপনারা পরে মাতিব আপনারা আমরা এখানে 2 জন জাজ দিছি আমরা যে 2 জনের জাজ মানছি এরাও তো আপনার এখানে মামুলি মানুষ নাই আসাম বিখ্যাত মানুষ গতিকে তাই যে কিছু জানেন না এলা নাই জানার করে আমরা মানছি তাদের জাজ হিসাবে গতিকে তাদের লোকে পরামর্শ করছি যে প্রত্যেকটা বিষয় যদি আপনার প্রত্যেক সাবজেক্টের সময় যদি আপনার ক্লিয়ার করা হয়ে যায় একটা হুলস্থুলিয়া পরিবেশ হইব পরিবেশটা ঠিক থাকতো না আর যার কারণে বাকি আপনার কার্যক্রমগুলো পুরো হইত এর লাগিয়ে আমরা দৈনিক লাগে একটা পরামর্শ করিও ওটা একটা সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছি যে টাইম যেটা এটা নিশ্চয় এটা নোট করিয়া রাখলা আর ফাইনাল টাইম হুনাইবা আর হুনানির পরে যদি যে পক্ষ আনিবা আপনারা যেটা শর্ত আছে এই শর্ত তাই স্বীকারও করা লাগবে যে এটা নিশ্চয় স্বীকার করা লাগবে যার লোক যেটা পয়সাটা দিবা এটা কেউ স্বীকার করতে পারবে না তাই যেটা পয়সাটা দিবা বলে এটা এর পক্ষ থেকে এটা যেটা হয়েছে এটা ভুল হয়েছে এটা তো তাই তারা নোট করিয়া রাখা গতিকে নোটের উপরে তাই যাবেন যখন দিবা তখন তো জানিয়া বুঝেও দিবা এটা যে কোনো পক্ষে মানতে নাই ইলা কথা তো না এটা মানাও লাগবে এটা বাধ্যতামূলক গতিকে আপনারা মাঝে মাঝে বুঝিস আপনারা এটা কথা চাই যে এটা হইতো না এটা সময়ও লেট হয়ে দিব আর কামও সমাধান হইতো না গতিকে আপনারা বিষয়টারে পুরা করতে দিন এটাও আর না হচ্ছে তো আপনারা বুঝলা সারা গতিকে কিনো আমরা আরম্ভ করি যখন জাজমেন্ট হইব জাজমেন্ট যা করলে এটা বুঝাইয়া দিল যে কোন কারণে কোনটা ভুল হইল কোন কারণে কোনটা অ্যাকসেপ্ট করা হইল না আর কোন কারণে কোনটা অ্যাকসেপ্ট করা হইল যা করলে এটা বুঝে এখন আপনারা দয়া করিয়া আপনারা হাল্লা করবেন না আমি 3 নম্বর এটা আরম্ভ করলাম 3 নম্বরে হইল কি আপনার মানে প্রথম পক্ষ 8 রাকাত আহলে হাদিসের পক্ষ থেকে হওয়া হয়েছে আর 20 রাকাত আহলে সুন্নাতের পক্ষ থেকে হওয়া হয়েছে এটা এখন প্রথম পক্ষ 8 রাকাত কিলা ওটা বুঝাই দিতে পারবে সময় 10 মিনিট সময় 10 মিনিট
भाई तुमला चिल्ला चिल्ले थोड़ा थोड़ा तीसरा मौजूद है मुहावरे का तरावी 8 रकात सुन्नत है या 20 रकात। आपके सामने ये बात मैं वाज़ेह कर दूं कि अदद तरावी के सिलसिले में मुख्तलिफ अक़वाल हैं और किसी एक अदद पर जो अल्लाह के रसूल से साबित न हो उस पर मजबूती के साथ थाम लेना ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज नहीं समझ में आती है। अल्लाह जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरावी 8 रकात साबित, जैसा कि हज़रत आयशा की रवायत है, बुखारी मुस्लिम और मुख्तलिफ किताबों के अंदर रवायत मौजूद है जिसका ताल्लुक रमजान से है। अबू सलमा ने हज़रत आयशा से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में कितनी रकात पढ़ा करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि आप 11 रकात से ज्यादा नहीं किया करते थे, जिसमें 3 वित्र हुआ करती थी और 8 रकात तरावी। और 25 उलमा हनफी उलमा वो अपनी किताब में इस हदीस को नकल करते हैं और तरावी के बाब में नकल करते हैं, जिससे ये साबित होता है कि इस हदीस का ताल्लुक तरावी से है, तहज्जुद से नहीं। इसी तरीके से हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो हुक्म दिया था वो भी 8 रकात का। उबई इब्न काब को और तमीमदारी को साइद बिन यजीद की रवायत है। क़यामुल लैल इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मुवत्ता इमाम मालिक के अंदर इस रवायत को नकल करते हैं। इमाम मरवज़ी जो है वो उन्होंने अपनी किताब के अंदर किताब इल्म या क़यामुल लैल के अंदर इसको नकल किया है और भी मुतअद्दिद किताबों के अंदर ये रवायत मौजूद कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उबई इब्न काब को और तमीमदारी को 8 रकात तरावी पढ़ाने पर मुतय्यन किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन या 2 दिन जो आपने नमाज पढ़ाया था वो जो है हजरत जाबिर की रवायत है, सहीह इब्न खुज़ैमा के अंदर, सहीह इब्न हिब्बान के अंदर, बैहक़ी के अंदर। अगरचे मुहद्दिसीन ने उसके ऊपर कुछ कलाम किया है लेकिन मुताबिक तुर्क से रवायत आ रही है और हजरत आयशा की जो मुत्तफ़क़ अलैह रवायत है उसकी तारीफ भी हो रही है, जैसा कि नज़र अस्क़लानी ने भी कहा है। तो एक तो हजरत आयशा की रवायत जिससे साबित होता है कि अल्लाह के रसूल ने 8 रकात तरावी पढ़ा है, 3 रकात भी। दूसरी वो रवायत जो हजरत जाबिर की रवायत है जो सहीह इब्न खुज़ैमा, सहीह इब्न हिब्बान और मुख्तलिफ किताबों के अंदर मौजूद है, उसके अंदर हजरत जाबिर फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 रातों जो नमाज पढ़ाई थी वो 8 रकात थी। अगरचे मुहद्दिसीन ने इसके ऊपर कलाम किया है लेकिन बहुत ही मामूली कलाम है, ये रवायत हसन तक पहुंच जाती है, इसलिए कि और भी रवायतें इसकी तायद में है। तीसरी रवायत मैंने ये कहा कि अल्लाह हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में उबई इब्न काब को और तमीमदारी को, उबई इब्न काब को मर्दों का इमाम बनाया और तमीमदारी को औरतों का इमाम बनाया और ये लोग जो है 8 रकात तरावी पढ़ाया करते थे। इसी तरीके से उबई इब्न काब की रवायत है, ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और उन्होंने अर्ज किया कि अल्लाह आज की रात एक मामला हो गया। बोला क्या हुआ? बोले मैं नमाज पढ़ रहा था, घर की औरतें भी जमा हो गई, मैंने उनको 8 रकात नमाज पढ़ाया। ये रवायत भी सनदन मुहद्दिसीन ने कलाम किया है, लेकिन इन तमाम रवायतों को अगर मिला दिया जाए, खासकर वो मुत्तफ़क़ अलैह रवायत जो कि बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है और तमाम किताबों के अंदर मौजूद है, जैसा कि और मुहद्दिसीन ने यही लिखा है कि इस रवायत के अंदर कुव्वत पाई जाती है क्योंकि ये रवायतें बुखारी मुस्लिम और आयशा की रवायत के मुवाफिक है, लिहाजा इस हदीस को लेना ज्यादा मुनासिब है। हनफिया की दलील जो है वो ये है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उससे पहले एक मरफू रवायत पेश करते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रवायत है। उसके अंदर एक अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की जो रवायत है उससे यह मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात तरावी पढ़ाया था, लेकिन इस रवायत पर तमाम मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है कि यह ज़ईफ है। इसके अंदर उस्मान बिन इब्राहिम एक रावी है जिसके ज़ोर पर सबका इत्तेफाक है। खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने
اور فتح الबारी के अंदर इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने, अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने और रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने और कबुद्दुर्री के अंदर और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, इन तमाम पेशेवर उलमा का नाम गिनाए सकते, सभी ने इस हदीस को ज़ईफ कहा है। यानी 25 उलमा ऐसे हैं जो कि अल्लाह के फज़ल से अहले इल्म है, उलमाए देवबंद में से है या हनफी उलमा में से है, उन्होंने इस हदीस की तज़हीफ किया है और इमाम मुस्लिम ने मजमू के अंदर तो साफ कर दिया है। और इसी तरह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह अल-फुशदी के अंदर का है जिसके जोर पर सबका इत्तेफाक है, लिहाजा ये हदीस काबिल इस्तेदलाल नहीं है और फिर मुत्तफ़क़ अलैह रवायत के खिलाफ है, लिहाजा इसका इनकार नहीं किया जाएगा। दूसरी रवायत जो हनफिया पेश करते हैं वो ये है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 20 रकात तरावीह पढ़ने का हुक्म दिया। ये रवायत भी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जो पहली रवायत मैंने पेश किया था उसके नीचे नकल करते हैं क़यामुल लैल के अंदर। इसके अंदर एक रावी है यजीद बिन रुमान। ये यजीद बिन रुमान हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतकाल के 6 महीने के बाद पैदा होता है। ये आपका जमाना नहीं पाता है और ये कहता है कान अन्नास यकुमुना फी ज़मन रसूलुल्लाह फी ज़मन उमर इब्न खत्ताब कि लोग हजरत उमर के जमाने में इतना पढ़ा करते थे, लिहाजा ये रवायत के काबिल इस्तेदलाल नहीं से ये मुनक़ता है। तीसरी चीज ये है कि बाद रवायतों से साबित होता है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने 18 रकात पर जो है लोगों को पढ़ने का हुक्म दिया और अगर 18 रकात की बात है तो उससे आपका मसला साबित नहीं होता, इसलिए आप 20 के कायल हैं। कहने का हासिल यह है कि कभी भी इस मसले पर उम्मत मुत्तफिक नहीं हो सकी, जैसा कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा और उन्होंने तमाम मसाली को नकल किया तिरमिज़ी के अंदर। और इमाम अहमद बिन हंबल के बारे में कहते हैं वयुरवा फीहा अलवान वलम युरज़ा फीहा शै, इस बारे में इमाम अहमद बिन हंबल की मुख्तलिफ रवायतें हैं और उन्होंने किसी आदत के बारे में फैसला नहीं किया। इसी तरीके से जो है उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के दौर खिलाफत में ऐसे असहाब मिलते हैं, ऐसे सलफ लोग मिलते हैं जिन्होंने क्या है 8 रकात तरावीह पढ़ा करते थे जमात के साथ। जो लोग ये कहते हैं कि 8 रकात कभी नहीं पढ़ी जाती थी, ये रवायत यहाँ पर मौजूद है और इसकी किताबों का हवाला मौजूद है। जैसा कि यहाँ पर क्या है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लेकिन मुहद्दिसून क़ालू इन हाज़िल हदीस ज़ईफ़, यानी हज़रत इब्न अब्बास की रवायत के बारे में वह सही मारवातु आयशा अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकअतन कमा हुआ आज उसमें क़यामुल लैल व रवा अन्नहु काना बाग़फन फी अहद उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ यसुल्लूना बि अहद अशरा रकअतन कस्तर लितशब्बुह बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मातम सा बि सुन्नह कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में, उनके दौर खिलाफत में जो 90 हिजरी में 99 हिजरी में खिलाफत पर आते हैं और 102 में जो है इनकी खिलाफत खत्म होती है, यानी 2.5 साल या 3 साल का जमाना जो है इसके अंदर यहाँ पर ये मौजूद है कि लोग जो है बाद लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत इख्तियार करते हुए जो है 8 रकात तरावीह पढ़ा करते थे। लिहाजा जो लोग ये कहते हैं कि 8 रकात तरावीह कभी नहीं पढ़ेंगे, उनसे मेरा ये सवाल है कि आप ये साबित कीजिए कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 20 रकात साबित है। आप नबी की सुन्नत से साबित कीजिए कि 20 रकात तरावीह जो अल्लाह के रसूल ने पढ़ा है। रह गया हजरत उमर की जो सुन्नत है तो उसको आप सुन्नत क्यों करते हैं? इसलिए कि सुन्नत जो है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, लिहाजा उसको ये कहिए कि हजरत उमर का तरीका है, हजरत उमर ने इसको इस तरीके से पढ़ा तो ठीक है। लेकिन ये आप कहते हैं क्या, जैसा कि अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि इसको माने बगैर चारा ही नहीं कि 8 रकात तरावीह ही है, अल्लाह के रसूल से जो साबित तो 8 रकात ही तरावीह है। हाँ, खुलफाए राशिदीन से या हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से 20 रकात को भी सबूत मिलता है। तो सवाल पैदा ये होता है कि यहाँ पर आपको यह साबित करना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकात तरावीह पढ़ा है या पढ़ने का हुक्म दिया है। अगर आप ये कहते हैं हजरत उमर ने 20 रकात पढ़ने का हुक्म दिया और लोग पढ़ते रहे, मैं आपसे यह सवाल करूंगा, आप ये साबित कीजिए कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 20 रकात तरावीह पढ़ाओ। हजरत उमर से ये कहीं नहीं साबित है कि उन्होंने 20 रकात तरावीह पढ़ाओ, बल्कि 3 दिन या 2 रात जो अल्लाह के रसूल के साथ अपने नमाज पढ़ा है वो जो है 8 रकात की लगा पर पढ़ना भी 8 रकात साबित है। ये कहीं नहीं साबित है कि हजरत उमर ने 20 रकात तरावीह पढ़ी है। जहां तक आपके हुक्म की बात है उसके अंदर भी ये नकता है। तीसरी चीज जो उसका खुलासा ये है कि इस आदत के ऊपर 20 की आदत के ऊपर कभी इत्तेफाक इजमा नहीं हो सका। मजीद इसके बाद आगे मैं जाकर के सदर बोल रहा हूँ। पहले तरावीह के बारे में सुनिए, पूरी तफसील तरावीह कैसे शुरू हुई, पूरी तफसील आपको मालूम हो जाएगी इंशाअल्लाह। और सब सही रवायत है, तो बुखारी शरीफ में है, मैं बुखारी
Oh, tak kita beli ayu. Lalu mahal kita beli. Anton leka kita boy. जी सर, आगे बुखारी मेरे हाथ में, मैं तर्जुमा भी करूंगा इंशाल्लाह, हदीस भी पढ़ूंगा, सिर्फ हवाला नहीं दूंगा। حدثني بكير بن بكير قال حدثني الليث عن بكير حقيل بكير قال ابن شهاب اخبرني عروه عن عائشه اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليله من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته. ترجمہ میں کرتا جا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد رمضان میں تراویح کی نماز پڑھائی اور لوگوں کو نماز بہت اچھی لگی. اتنا لطف آیا اس کا بڑا چرچا ہوا. اور بھائی پڑھنے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں پڑھی جا رہی ہے, پیچھے صحابہ کرام ہیں, یہ کہتے ہیں ثابت کیجیے گا عمر نے پڑھی کہ نہیں پڑھی, خیر وہ بھی دیکھیں گے. تو اس کے بعد دوسرے دن اس کا اور چرچا ہوا. دوسرے دن بہت سارے لوگ آ گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن بھی پڑھائی. تیسرے دن, یہ بخاری میرے سامنے ہے, میں اس کا ترجمہ کرتا جا رہا ہوں. تیسرے دن یہ اور زیادہ ہو گئے لوگ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تراویح پڑھائی. چوتھے دن مسجد اپنے باشندوں سے آنے والوں سے تنگ ہو گئی, یعنی اتنے لوگ ہو گئے پڑھنے والے کہ مسجد میں ان کے لیے جگہ نہیں رہی. اب وہ عشاء کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے اقدس میں تشریف لے گئے, اور جو حجرہ حضور کے لیے بنا ہوا تھا, اور صحابہ کرام انتظار کرتے رہے, بیٹھے انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ انور سے باہر نہیں نکلے اور یہ لوگ مسجد سے باہر نہیں گئے, اس لیے کہ اس نماز کا شوق تھا, حضور کے پیچھے پڑھنے کی تمنا تھی. خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جو شعر و شاعری تو نہیں کرنا, لیکن ایک بہت مست شعر یاد آ گیا, بہت پرکیف ہے. ادھر وہ در نہ کھولیں گے, ادھر میں در نہ چھوڑوں گا, حکومت اپنی اپنی ہے, ادھر ان کی ادھر اپنی. اگر حضور اپنے حجرے سے نہیں نکلے تو صحابہ کرام مسجد سے نہیں گئے. کتنے لوگ تھے مسجد میں, مسجد تنگ ہو گئی تھی, بالکل بھر کر باہر ہو گئے تھے لوگ. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چوتھے دن حضور نے پڑھایا نہیں. پھر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کی نماز پڑھنے, فجر کی نماز پڑھنے کے لیے, تو حضور نے لوگوں کو بلایا اور جمع کیا اور خطبہ دیا اور کہا تمہارا انتظار, تمہارا شوق مجھے معلوم تھا, لیکن میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز فرض ہو جائے تو تمہارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم تو پڑھو گے, تمہاری تو مراد پوری ہوگی, لیکن بعد میں لوگ تنگی میں پڑ جائیں گے. تو دیکھیے بعد میں لوگوں فرض ہو جائیں گے, بعد میں لوگ نہ پڑھیں گے تو تنگی ہوگی. اور دوستوں اگر کوئی تعداد گھٹا دے گا رکعت کی تو اور پریشانی ہوگی. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر رحم و کرم کرتے ہوئے جو ہے نہیں پڑھائی. پھر حضرت ابوبکر صدیق جی میں بتاتا ہوں. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں فتنے, بہت 2.5 سال کی حکومت, بہت سارے فتنے, بڑے فتنے, سب کا مقابلہ کیا. 4 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں میں بھی. خیر مسئلہ ہو گیا. حضرت حضور کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا. مشہور قاری جن کی قرأت کی تعریف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت عمر نے حکم دیا کہ تراویح پڑھاؤ. وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی تھی اس کو جاری کیا. دوستوں کسی چیز کو جاری جب کیا جاتا ہے, حدیث میں ہے جاری جب کیا جاتا ہے تو اس کو گھٹا کر جاری کیا جاتا ہے یا بڑھا کر جاری کیا جاتا ہے, ذرا بتائیے گا. یا ہو بہو جاری کیا جاتا ہے, وہ بہو جاری کیا. اگر گھٹاتے اور بڑھاتے, مسجد میں اتنے لوگ تھے کہ مسجد تنگ ہو گئی تھی, کسی صحابی نے تو اعتراض کیا ہوتا. حضرت عمر نے جو 20 رکعت پڑھائی, کسی صحابی نے اعتراض کیا ہے؟ کوئی صاحب ثابت کر دیں, کسی صحابی سے اعتراض ثابت نہیں ہے. پتہ چلا. اور یقیناً جب حضرت ابوبکر اور عمر کے بارے میں ہر وقت حضور کے ساتھ ہوتے ہیں, حضور فرماتے ہیں, حضور جب نکلتے تھے حضرت ابوبکر عمر, جب کہیں جاتے تھے حضرت ابوبکر عمر, جب کوئی مشورہ ہوتا تھا حضرت عمر ابوبکر عمر. حدیثوں میں آتا ہر وقت ان کے ساتھ رہتے. تو بتائیے ہر وقت ساتھ رہنے والے, کیا حضور 3 دن تراویح ہوئی تھی اس وقت ساتھ نہیں تھے؟ اور وہ تعداد کتنی تھی جو اس مسجد میں تھے ان کو معلوم ہے, یا جو آج آسام میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 1400 سال کے بعد ان کو معلوم ہے؟ بتائیے. ان کو معلوم ہے, وہاں موجود تھے ان کو معلوم ہے, جو وہاں موجود تھے. حضرت ابی بن کعب بھی موجود ہیں, حضرت عمر بھی موجود ہیں. اور دوستوں حضرت عمر نے موطا کی روایت بتائیے, دکھائیے موطا کی روایت نکالیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت کے ساتھ, دیکھیے موطا کی روایت ہے. حضرت عمر رضی اللہ, دوستو یہ یاد رکھیے گا, میں ان کی کتاب نہیں اٹھاؤں گا, میں بس قرآن یا حدیث ہی اٹھاؤں گا آپ کے سامنے. ادھر ادھر کی کتابیں نہیں اٹھاؤں گا انشاءاللہ, قرآن حدیث.
जी खैर हजरत जो है उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 रकात के साथ जारी किया। मुवत्ता के अंदर मौजूद है, जो बुखारी लिखी जाने से पहले असहाबुल कुतुब बाद किताबिल्लाह है, समझ रहे हैं। और उस मुवत्ता की रवायत है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 20 रकात के साथ तरावी जारी किया, और भी बहुत सारी रवायतें। और जो इन हजरात ने हजरत आयशा वाली जो रवायत है पेश किया बुखारी की, ये वक्त 15 मिनट में नहीं होगा। नहीं 1 घंटे का टाइम लगेगा। আপনারা পিছনে আপনারা মধ্যে কুচ্ছ করে নেবেন। बंद करो। मरने के जमाने में लोग 20 रकात पढ़ते थे। आपका जो वक्त आगे तब बोलिए আপনারা মত বলিয়ে বিষ্ণু মত বলিয়ে बदतमीज है, बदतमीज है, बदतमीज है। और रसूल बुखारी में हजरत आयशा, अब ये बताइए वो मस्जिद में जो लोग तंग हो गए थे उसमें साहबे किराम सारे के सारे मौजूद थे कि नहीं, बताइए। मस्जिद भरी हुई थी कि नहीं थी। अब अगर उस नमाज के बारे में पूछना होता तो रावी हजरत आयशा से क्यों पूछता। हजरत मस्जिद जब भरी हुई है तो सहाबा सब एक दूसरे से पूछ सकते हैं, हजरत आयशा तो अपने हुजरे के अंदर है। जी दलील इस बात की है कि मस्जिद जब बिल्कुल भर जाए, तंग हो जाए, तो आखिर तक मस्जिद भरी हुई है, आखिरी सब औरतों की होती है, उस दिन औरतों की सब नहीं थी। अब सुनिए, हजरत आयशा से सवाल करना ही इस बात की दलील है कि किसी और नमाज के बारे में सुनान से देखिए रावी माकान रसूलुल्लाह, हजरत आयशा जवाब देती है बुखारी से, माकान रसूलुल्लाह यज़ीदु फी रमज़ान वला फी गैरिही, ये फी गैरिही अल्लाह जज़ाए खैर दे हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को। उन्होंने मसला ही हल कर दिया कि ये जवाब उस नमाज के बारे में जो रमजान में भी होती थी और रमजान के गैर में भी होती थी। आज आसाम के इतने लोग बैठे, आपने रमजान के गैर में तरावी पढ़ी है? पता चला ये वो नमाज है जो रमजान के गैर में होती थी। और दोस्तों रमजान के गैर में तहज्जुद की नमाज होती है। कहाँ मारो घुटना फूटे सर, कहाँ का ईद कहाँ का रोना है पता रहे। और सुनिए अगर ये इसी हदीस से ये 2 रकात करके पढ़ते हैं, जो 8 पढ़ते हैं 2 रकात करके पढ़ते हैं। और हजरत आयशा फरमाती है युसल्ली अरबाअ, हुजूर 4 रकात पढ़ते थे। यहाँ भी मुखालफत कर रही है, 2 रकात पढ़ते हैं, हुजूर पढ़ते थे 4 जी। और सुनिए इसमें है 11 रकात तहज्जुद की, 8 रकात तहज्जुद है और 3 रकात वितर है। कि हजरात अपनी तरफ से उसकी तशरीह करते हैं कि 8 रकात तरावी है। दोस्तों हदीस में अपनी तरफ से नहीं चलेगा, जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से वही चलेगा, उसके अलावा नहीं चलेगा। और सुनिए, और फिर ये हजरत आयशा फरमाती हैं सुम्मसल्ली सलासन, फिर आखिर में 3 रकात बदूर पढ़ लेते थे। बताइए यहाँ है पढ़ाने की बात और यहाँ पढ़ने की बात। ये हदीस में हजरत आयशा कहते पढ़ते थे, पढ़ाते नहीं थे। पता चला वो नमाज नहीं है जो हुजूर ने 3 दिन पढ़ाई थी, वो अलग है और ये अलग है, जो अपने घर में पढ़ते थे। जी और सुनिए हजरत आयशा कहती हैं, इतनी भीड़ में हजरत आयशा की कहा हुजूर जो है पढ़कर सो जाते थे, 4-8 रकात पढ़कर तहज्जुद सो जाते थे, फिर उठकर मस्जिद में आते थे। हजरत आयशा पूछती है अल्लाह के रसूल आप तो सो गए थे, तो हुजूर फरमाते मेरी आंखें सोई थी, मैं नहीं। बताइए सवाल तन्हाई में हो रहा, हजरत आयशा सवाल कर रही है, क्या मस्जिद में औरत सवाल करेगी? पता चला कि ये तन्हाई की नमाज है तो हुजूर ने घर में पढ़ी थी। दोस्तों और भी हदीसें आपके सामने आएंगी, इंशाअल्लाह हम बदज़बानी नहीं करेंगे, सदर मजलिस के शान में बेअदबी नहीं करेंगे, आसाम के मुसलमानों को जानवर नहीं कहेंगे, और साथ साथ अगर मौजू हदीस सुनाएंगे तो तौबा करेंगे, और गलत हदीस आयत पढ़ेंगे तो हम तौबा करेंगे। इंशाअल्लाह हमारे हक है इंशाअल्लाह। हाथ का कितना हटाओ। चाहे अपने रास्ते आ लो, जल्दी 2 मिनट टाइम है, कुछ करने का कोई आयात से मारो। हाँ राव इंशाअल्लाह को আমাদের প্রতিপক্ষ থেকে যেগুলা হাওয়ালা আইছে, হাওয়ালাগুলা মিশ্রির মিশ্রণ দিয়া ভুল
একটা সামঞ্জস্য সৃষ্টি করার একটা অপচেষ্টা। তাহাজ্জুদের নামাজে তারাবির নামাজ বলি মানুষের একটা ভ্রান্ত ধারণা দেওয়ার একটা চেষ্টা করছেন। আল্লাহ তাআলা তান্তানরে সঠিক সমঝিবা সঠিক বুঝার তৌফিক দেখবো আমরা তারা আপনার যে হয়তো স্পর্শকাতর ব্যাপার সারা মুসলমানে আজ পর্যন্ত সারা দুনিয়া সুদ্ধা সব ভালো কিনা করতরা 20 রাকাত তারাবির নামাজ পড়িতরা আর বুখারী শরীফর বুখারী শরীফর হাদিস আনিয়া কোন কইতরা হুজুরের একটা হাদিস পড়ছেন হাদিস পড়ে ওনারা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে এই নামাজ পড়ার বাদে সাহাবায়ে একবার আয়েশারে জিজ্ঞাসা করতরা হুজুরের নামাজ কিলা হুজুরের নামাজ কিলা আছে কতখান লম্বা আছে কতখান সুন্দর আছে কথা জিজ্ঞাসা করতরা। ঠিক পাশাপাশি আর একটা প্রশ্ন আইছে বেটিং যে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ে যায় না এই সময় তো হুজুর আগে মসজিদে গেছেন না এটা তাহাজ্জুদের নামাজ আছে ওটা সাবিত হয়েছে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। না টাইম নাই लो आप अपने दम में सैयद आ गया हैरे যখন যাচ্ছেন তখন চিৎকার চেঁচামেচি কেন করছেন? আরে শহীদ কইতেছে ইয়াজিদ বিন রোমানের